दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी जमीन अपने एक्सिस के गिर्द तकरीबन 1000 मील यानी 1600 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से घूम रही है। ये इतनी ज्यादा स्पीड है कि एक आम हवाई जहाज से भी इसकी स्पीड ज्यादा है, क्योंकि एक आम हवाई जहाज ज्यादा से ज्यादा 880 या 926 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। लेकिन जरा सोचिए कि हमारी जमीन जो इतनी तेज स्पीड से घूम रही है, अगर ये 1 सेकंड के लिए रुक जाए यानी ये घूमना बंद कर दे, तो सिर्फ इस 1 सेकंड के रुकने की वजह से जमीन पर क्या तब्दीलियां आएंगी। आपको बता दूं कि जमीन का सिर्फ 1 सेकंड के लिए ये रुकना जमीन पर क़यामत बना सकता है। जमीन के 1 सेकंड के लिए रुकने की वजह से जमीन पर कितने ज्यादा नुकसानात होंगे, इसको पहले एक मिसाल से समझते हैं। फर्ज कीजिए आप एक स्पोर्ट्स कार में हैं जिसकी स्पीड 500 किलोमीटर फी घंटा है। अब इस इतनी तेज रफ्तार कार को आप एकदम से रोकते हैं और ये काम आप सिर्फ 1 सेकंड के लिए करते हैं। यकीनन ये कार हवा में उलटती पलटती दूर जा गिरेगी और तबाह हो जाएगी। आप भी जिंदा नहीं बचेंगे। अब आते हैं इस बात पर कि जमीन के सिर्फ 1 सेकंड के रुकने से कितनी बड़ी तबाही फैलेगी। ये बात तो आप सबको पता होगी कि हमारी जमीन का 71% पानी है और ये पानी जमीन पर समंदरों की शक्ल में मौजूद है। अब हालांकि जमीन 1000 मील पर आवर की स्पीड से घूम रही है, लेकिन ये पानी जमीन की ग्रेविटी की वजह से जमीन के साथ चिपका हुआ है। ये कहीं भी उड़ता हुआ नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी जो समंदर पर आप लहरें देखते हैं, ये जमीन के घूमने की वजह से बनती हैं। अब जब ये 1000 मील पर आवर की स्पीड से घूमने वाली जमीन एकदम से रुके, तो चूंकि पानी एक लिक्विड है, इसलिए ये रहेगा तो जमीन पर, लेकिन ये एकदम से अपनी जगह तब्दील करेगा। यानी जो इतने बड़े बड़े समंदर हैं, ये एकदम से उठकर दूसरी जगह जाना शुरू कर देंगे। अब इस 1 सेकंड के रुकने से समंदर में कई किलोमीटर ऊंची पानी की लहरें बनेगी। आप अंदाजा लगाएं कि समंदर की खौफनाक लहरें तकरीबन 10 किलोमीटर तक ऊंची हो सकती हैं। इन लहरों की ऊंचाई का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है, जिसकी ऊंचाई 828 मीटर्स है। अब अगर इस बुर्ज खलीफा को हम 8 से 10 गुना मजीद ऊंचा कर दें, मतलब इस बुर्ज खलीफा पर 8-10 मजीद बुर्ज खलीफा रख दें, तो ये 8 से 10 गुना ऊंचा बुर्ज खलीफा भी समंदर की इन लहरों में डूब जाएगा। समंदर का ऊंचा उठता हुआ पानी दूसरे मुल्कों में जाना शुरू कर देगा। अब होगा कुछ यूं कि जमीन के बहुत सारे मुल्क पानी में डूब जाएंगे। जी हाँ, शहर नहीं बल्कि पूरे मुल्क समंदर के पानी में डूब जाएंगे। ऐसे बहुत से डेजर्ट यानी रेगिस्तान जहां पानी का नामो निशान नहीं, वहां पर एक बहुत बड़ा समंदर बन जाएगा। और इसी तरह आपको जहां पर बड़े बड़े समंदर दिखते हैं, वहां से पानी गायब हो जाएगा, क्योंकि वहां का पानी उठकर जमीन के दूसरे मुल्कों पर चार्ज शुरू कर देगा। और जाहिर है जब इतना ज्यादा पानी उठेगा तो ये अपने साथ पत्थर और चट्टानें भी हिलाएगा। और जब ये पानी एकदम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगा तो जमीन पर शदीद जलजले भी आएंगे और जमीन पर तरह तरह की खतरनाक सुनामी बनेगी। इसके अलावा जमीन पर 1000 मील पर आवर की स्पीड से तेज हवाएं चलना शुरू होंगी और ये हवाएं इतनी ज्यादा तेज रफ्तार होंगी, इतनी ज्यादा खतरनाक होंगी कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न, जो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, ये जंगल नहीं रहेगा। हवाओं की इतनी तेज स्पीड दरख्तों को जड़ों से उखाड़ देगी। जरा सोचिए कि इतनी तेज स्पीड जो दरख्तों को जड़ से उखाड़ देगी और बिल्डिंग्स तक को गिरा दे, तो वो इंसानों का क्या हशर करेगी। अगर इतनी तेज हवा में आप किसी खुले ग्राउंड में खड़े हैं, तो ये हवा आपको उड़ाकर किसी दूसरे मुल्क में फेंक सकती है। और बिलफर्ज अगर 1 सेकंड के लिए जमीन रुकती है और आप किसी रूम में बैठे हैं, तो आपको पता भी नहीं लगेगा और आप मर चुके होंगे, क्योंकि जमीन का ये रुकना आपको 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दीवार के साथ चटक देगा। आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपके साथ हुआ क्या है। यानी हर तरफ सुनामी, जलजले, तूफान और एक अजीबो गरीब सूरत हाल होगी। यूं समझिए कि ये इंसानों के लिए और आज के जानवरों के लिए ऐसा माहौल होगा जैसे आज से 65 मिलियन साल पहले एक एस्ट्रोनॉट ने डायनासोर्स का खात्मा किया था। अब इसी तरह जमीन का ये 1 सेकंड के लिए रुकना तमाम जानवरों का खात्मा कर देगा और इस जमीन पर या तो वो जानवर बचेंगे जो बहुत ज्यादा छोटे हैं और या फिर वो जानवर बचेंगे जो समंदर के अंदर मौजूद हैं
اور سمندر سے بھی آدھی مخلوق کا خاتمہ ہوگا، کیونکہ ڈائناسورز پر جو ایسٹروناٹ گرا تھا اس نے پورے سمندر کو نقصان نہیں پہنچایا تھا، لیکن زمین کا یہ 1 سیکنڈ کے لیے رکنا تمام سمندروں کو بھی ہلائے گا۔ یاد رکھیے، زمین کا یہ 1 سیکنڈ کے لیے رکنا زمین کا خاتمہ نہیں کرے گا، مطلب زمین پر زندگی ضرور ہوگی لیکن زمین پر کوئی بڑے جانور نہیں رہ پائیں گے۔ یوں سمجھیے کہ یہ قیامت صرف انسانوں پر اور بڑے جانوروں پر ہوگی۔ بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ بات آتی ہوگی کہ کیا ہم سورج کو کبھی ویسٹ سے نکلتا ہوا دیکھ سکتے ہیں؟ اب یہ جو سٹوری میں نے آپ کو بتائی ہے، اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ سورج کو ہم ویسٹ سے نکلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین جس ڈائریکشن میں گھوم رہی ہے، اس ڈائریکشن کی وجہ سے سورج ہمیں ایسٹ سے نکل کر ویسٹ میں ڈوبتا ہوا دکھتا ہے، لیکن ایک ہی سیکنڈ میں اچانک یہ اپنی ڈائریکشن چینج نہیں کر سکتی۔ اور بالفرض اگر یہ 1 سیکنڈ میں اچانک اپنی ڈائریکشن چینج کرتی ہے تو آپ اسی 1 سیکنڈ میں ختم ہو چکے ہوں گے۔ اور مان لو کہ اگر یہ 24 گھنٹے کے دورانیے میں بھی اپنی ڈائریکشن کو چینج کرنے لگتی ہے تو اس 24 گھنٹے میں بھی آپ ختم ہو چکے ہوں گے۔ اس لیے زمین کا اچانک ڈائریکشن چینج کرنا ویسے ممکن نہیں ہے۔ اگر سورج کو ویسٹ سے نکل کر ایسٹ میں گم کروانا ہے تو اس کے لیے زمین کی ڈائریکشن چینج کرنی پڑے گی، اور زمین کی ڈائریکشن کا چینج ہونا اسی صورت ممکن ہے کہ جب اس سے کوئی پلانٹ ٹکرا جائے، اور ظاہر سی بات ہے زمین سے اگر کوئی پلانٹ ٹکرائے گا تو زمین پر زندگی ممکن نہیں رہے گی، کیونکہ زمین کی ڈائریکشن کے چینج ہونے کے لیے کسی ریزن کا ہونا ضروری ہے۔ جس طرح 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہوئی گاڑی کو روک کر 1 سیکنڈ میں ریورس اسی سپیڈ سے لے جانا ممکن نہیں، بالکل اسی طرح آپ 1000 میل کی سپیڈ سے گھومتی ہوئی زمین کو اسی سپیڈ سے ریورس نہیں گھما سکتے۔ زمین کو ریورس گھومنے کے لیے پہلے اپنی سپیڈ کو کم کرنا ہوگا، یہ کم کرتے کرتے بھی اس کو کروڑوں سال لگیں گے، اور دوسری ڈائریکشن میں اس کو گھومنے کے لیے پھر سے 1.5 سے 2 ارب سال لگیں گے۔ سو ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے آپ سورج کو ویسٹ سے نکلتا ہوا دیکھے بغیر ہی مر جائیں گے۔ یہ تو ہم نے بات کی صرف زمین کے رکنے کی، لیکن اگر آپ سورج کی بات کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ سورج بھی اپنے ایکسس کے گرد گھوم رہا ہے، لیکن اگر سورج بھی 1 سیکنڈ کے لیے رکتا ہے تو اس کے بھی زمین پر اثرات ہوں گے۔ زمین پر کلائمیٹ چینج ہوگا، موسم تبدیل ہوں گے، اور اس کی وجہ سے زمین پر بہت سارے جانوروں کی زندگیوں کو خطرہ ہوگا۔ اور سورج کا یہ رکنا صرف ہمارے پلانٹ پر نہیں بلکہ سارے پلانٹس پر اثر ڈالے گا۔ لیکن گھبرائیں مت، کیونکہ سورج کے رکنے کے لیے یا پھر زمین کے رکنے کے لیے بھی کوئی ریزن ہونی چاہیے، بنا ریزن کے ان کا رکنا پاسبل نہیں ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا لیں۔